Hello everyone, welcome to the course on chemistry. In that we have started chemical kinetics. So chemical kinetics, it is the branch of chemistry which deals with the study of rate of reaction and mechanism of reaction and the factors influencing the rate of reaction. So in previous video we have seen there are different kinds of reactions. Some are fast and some are slow reactions, and we have studied what does the rate of reactions mean. Okay, so rate of reaction, it is the change in concentration of reactants or products, and you know that when we consider a reaction where reactants are getting converted into products, the concentration of reactants decreases and concentration of products increases, and hence that change in concentration of reactants or product with respect to time is said to be rate of reaction, and that change in rate of reaction can be represented graphically in this manner. So this is the graphical representation of rate of reaction. By using the graph also we can able to get the rate of reaction. ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದ್ರಿ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್. ಹಿಯರ್ ಅಲಾಂಗ್ y axis I have taken concentration of reactants. ಅಲಾಂಗ್ y axis ನಾ ಏನು ತಗೊಂಡಿನಿ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿನಿ. ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ x axis I have taken time. ಇಲ್ಲಿ x axis ಒಳಗೆ ನಾ ಏನು ತಗೊಂಡಿನಿ, ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿನಿ. Now let us consider a reaction where R is getting converted into P. R ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿರ್ತದ, P ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ I have to find the rate of reaction. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನನಗೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ. ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ I will take this point. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂತೀನಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ದಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಎದರದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ the concentration of reactant at this point will be R1. ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, R1 ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ R ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಆರ್ ಬರಿಬೇಕು, ಎದ್ರೊಳಗೆ ಬರಿಬೇಕು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ R1 ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಆರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ R1. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ R2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೋಂತ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. So as it changes, let us consider that concentration of reactant at this point as R2. ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, R2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನೌ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಟ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್? ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ that time as T1. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಿತ್ತು, R1 ಇತ್ತು, ಅವಾಗ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು, T1 ಆಗಿತ್ತು. ಅಗೇನ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ R2. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದಿ ಟೈಮ್? ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟದ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಸ್ T2. ಅದನ್ನು ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, T2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ. Now I need to find the change in concentration of the
ರಿಯಾಕ್ಟಂಟ್. ಈಗ ನಾ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ದಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ್ಯಾಟ್? ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ರೈಟ್ rate, that is nothing but speed, is equal to decrease in concentration of reactant. ರಿಯಾಕ್ಟಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಫೈನಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎರಡನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತಾ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಂಟ್. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ I will take the concentration of reactant at this point minus initial concentration of reactant, that is R1. And since the concentration of reactant has been decreasing, concentration of reactant ಏನು ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ಲಿರ್ತದ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಲಿರ್ತದ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೈನಸ್ಲೇ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So I will represent it as minus sign divided by the change in time. Okay, change in concentration of reactant with time ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So what would be the change in time? Time ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಈಗ? ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ರೀ, T1, ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟದ T2. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು? that can be calculated by T2 minus T1. ಅದನ್ನು ಏನಂತ ತಗೊಂತೀವಿ, T2 minus T1, ಫೈನಲ್ ಟೈಮ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟೈಮ್, T2 minus T1. So this can be represented as rate is equal to minus the change in concentration of reactant. It can be represented as delta R divided by change in time is delta T. So if we represent the rate of reaction in this manner, then it is said to be average rate. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, average rate ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So it is nothing but the total change in the concentration of reactant over a period of time or a interval of time is said to be average rate ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಟೈಮಿಗೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮಿಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎವರೇಜ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ಯು ನೋ ದಿ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್, that you already know. In the similar manner, this delta R represent total change in the concentration of reactant divided by total time taken. Okay, that can be represented as delta R divided by delta T. And here I have written minus sign because the concentration of reactant go on decreases, and hence I will represent it as minus delta R divided by delta T. Now suppose I want the concentration of reactant at this point only. ಈಗ ನನಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ದಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ at this point what is the rate of reaction, ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟದ ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ದೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಒನ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಟಚಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೀವು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್, ಈ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟದ ಸ್ಲೋಪ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತಾ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್, ಇಲ್ಲೇನದ ರೀ, ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ change in concentration of product and this will indicates change in time.
a very small change in reactant divided by change in time will gives the rate of reaction at that instant. ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮಿಗೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ರೇಟ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ರೇಟ್, it is nothing but the change in concentration of reactant at that particular instant of time is said to be instantaneous rate, and this can be calculated as minus dr divided by dt. So this dr by dt gives the instantaneous rate. That means the very small change in concentration of reactant divided by change in time gives the instantaneous rate. If you want to find the overall change in concentration of reactant with respect to time, then we calculate the average rate. Okay, and here this one will indicates the instantaneous rate. Remember, whenever we use dr by dt, then it indicates instantaneous rate. If we write delta r by delta t, then it indicates average rate. Okay, so average rate can be calculated by taking the 2 points on the curve, and instantaneous rate can be calculated by taking or by drawing a tangent on that particular instant of time. So this one will indicates t, that is nothing but dt. At this t, what would be the rate of that equation or rate of that reaction? Okay, so this is how we can able to calculate the rate of reaction by using graph. In the similar manner, I have taken another graph here, that is concentration of product versus time. ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ ತಗೊಂಡಿನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾ ಏನು ಅಲಾಂಗ್ y axis ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿನಿ, ಅಲಾಂಗ್ x axis ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿ. ಸೇಮ್ in the similar manner only we can calculate the average rate and instantaneous rate for this graph also. Here I have taken concentration of reactants, here I have taken concentration of products. ಇಲ್ಲ ಈ ಕರ್ವ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಂಟ್ಸ್, and here it indicates the increase in concentration of products. ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ವ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುವಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಕರ್ವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Now in this case, how I can find the average rate and instantaneous rate? Again, I want to find the average rate. Average rate find out ಮಾಡಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Let us consider one point. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೋರಿ. At this point, the concentration of product will be P1. Okay, P1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ. Now at this point, at point P2, okay, let us consider this point as P2 because the concentration of product at this point will be P2. Okay, concentration ಏನದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ P2 ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ. Now what is the time? Time ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ? Time will be T1 and at this point the time will be T2. T1 ಇದು T2. Next, what is the average rate? Average rate ಏನಾಗುತ್ತೆ? So average rate equal to, ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ and concentration of product, initial and final. Okay, I have, and final minus initial will gives the change in concentration of product. So I will take the concentration of P2 minus concentration of product, that is initial concentration of product,
and P2 is final concentration of product divided by change in time. How much it is? T2 minus T1. T2 minus T1. How I can write it as? It can be written as delta P divided by delta T. And here I will write the plus sign. That is rate is equal to plus delta P divided by delta T. This indicates the concentration of product will go on increases as reaction proceeds. This plus sign. Here I have taken minus sign because the concentration of reactant decreases. Here I have taken plus sign because the concentration of product increases. So this is how we can find the average rate. And what about instantaneous rate? If I want to find the rate at this point, draw again one tangent here, okay, such that it should touches that point. Now draw the slope, okay, draw the lines and take the slope. What you will get? Let us consider this one as dp and this one as dt. So what would be the instantaneous rate? The instantaneous rate will be change in concentration of product divided by T. That is instantaneous rate. Instantaneous rate is equal to dp by dt. Okay, here I will indicate it as minus and here I will indicate it as plus because the concentration of product go on increases. So this is how, by using any one of this graph, we can able to find the rate of reaction. It may be average rate or it may be instantaneous rate. Okay, either by using concentration of reactants or by using concentration of products. And here remember, the concentration of this change in concentration of reactant, okay, will be equal to change in concentration of product, that is delta P divided by delta T. Whatever concentration decreases here, that much concentration of product gets increases. If you get here minus 2 as rate, here you will get plus 2 as rate. Okay, only change is sign. Sign ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ -2 ಬಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ರೀ, +2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಒಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಷ್ಟ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು minus delta R divided by delta T is equal to delta P divided by delta T, because both are equal. The rate of that reaction will be same either if you consider the concentration of reactant or concentration of product. Both you will give the same answer. Okay. So now we will study how we can calculate the rate of reaction for a particular chemical equation. For example, let us consider the reaction of Hg, that is mercury, with chlorine to form HgCl2. Now for this equation I have to write the rate of reaction. So for this we can write the rate of reaction as, what we have to consider, the change in concentration of Hg, okay, that is delta Hg, that indicates change in concentration of mercury divided by delta T. And since it is a reactant, let us indicate it as minus. And this is equal to change in concentration of another reactant, that is Cl2.
chlorine. So how we can write? Delta Cl2, concentration of Cl2 divided by delta T. Again write the minus sign because it is also reactant. These two are reactants and this one is product. Okay. Again that is equal to, either we can take the rate of reaction by considering the decrease in the concentration of reactants or the increase in the concentration of product. And remember, the decrease in concentration of reactants is equal to increase in concentration of products. So I will write it as delta concentration of HgCl2 divided by delta T. And here I will take the plus sign. So this is how we can write the rate of reaction for a particular reaction. And by substituting the values of delta Hg, that is change in concentration of mercury, change in concentration of Cl and change in concentration of HgCl2, any one of them, by taking any one of them, you can calculate the rate of reaction. Okay. And this is, since I have mentioned, here I have taken delta. So which type of rate of reaction it is? It is average rate. Okay. Suppose if I want to take instantaneous rate equal to, how we can write it as? Instead of delta, we have to take D, change in concentration of reactants divided by change in time minus, that is equal to, so here R is Hg, so write Hg, and minus D, change in concentration of Cl2 divided by dt, that is equal to increase in concentration of product, that is plus concentration of HgCl2 divided by dt. So this is how we can write the instantaneous rate. This is for this reaction. Let us take another example of the reaction Hi gives H2 plus I2. Okay. So 2 moles of hydrogen iodide gives 1 mole of hydrogen and 1 mole of iodine. Okay. Now for this you have to write the average rate and instantaneous rate. So average rate, first write the average rate. How you will write the average rate for this reaction? Again, here now it is the reactant and these are products. So reactant, concentration of reactant decreases, therefore minus delta Hi divided by delta T. But another thing, here 2 is there, this stoichiometric coefficient is there, and when there is a presence of stoichiometric coefficient apart from 1, then you have to divide this by same number, that is the coefficient of the reactant or product. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 2 ಅದಲ್ಲ, ಈ 2 ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ನೀವು ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 2 ಅದ, so divide it by 2. So therefore you will write 1 by 2 delta Hi divided by delta T. Okay, and that is equal to plus delta H2 divided by delta T, that is equal to plus delta I2 divided by delta T. So this is how we can write the average rate. And in the similar manner you can take D here. Okay, instead of delta you can write D for instantaneous rate. Everything is same, but only instead of delta you have to write D, and that gives instantaneous rate. And this stoichiometric coefficient, if it is 2, you have to divide it by 2. If it is 3, here you have to write 1 by 3. Suppose here 4 is there,
then you will write 1 divided by 4 here. If here 5 is there, 1 divided by 5. So in that manner, you have to take the stoichiometric coefficients and write the average rate and instantaneous rate.